اچھا ایک بات آپ کو نا اس میں سے دکھانا چاہتا ہوں جی جی کہ یہ مرزا صاحب حدیثاں کٹا بھی دیندے جے تے ودا بھی دیندے جے. جی جی حدیثاں نو کٹا بھی دیندے نے تے یہ جو آپ ہم نے صفحہ نکالا ہوا ہے نا اس میں سے ایک حدیث پڑھ کے سناؤں آپ کو. اچھا جی سنائیں. یہ ایک حدیث ہے آپ نکالیں صحیح بخاری 3700 نمبر حدیث. ویسے ہی پتہ چل رہا ہے بخاری 3700. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونے لگے. انہوں نے اپنے تو پیچھے کنے بندے بنائے؟ 6 چو 4 نے کہتا اسی نہیں بننا. باقی کنے رہ گئے؟ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف خود ہی دستبردار ہو گئے. پھر انہوں ہی نے باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور عثمان میں سے سیدنا عثمان کو خلیفہ منتخب کر لیا. سب سے پہلے علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی. کہنے کی تھی؟ حضرت علی. کہنے کی تھی؟ سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی سب تو پہلا کہنے بیعت کی تھی؟ علی نے. آگے لہذا سیدنا علی عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا. اس لیے صحابہ نے حضرت علی کو عثمان کے بعد خلیفہ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے نا. کڈواں پڑھا لکھا ہے؟ کافی لمبی حدیث. آخر تو پڑھو. مولانا نوٹ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں حوالہ کہدا دیتا ہے؟ نہیں او حدیث ویسے تے دتی ہے تے اے نوٹ لکھے ہیں نال. ٹھیک ہے اے نوٹ ساری دے الفاظ نہیں ہے نہیں اے حوالہ کہدا دیتا ہے؟ نہیں او تے جڑی حدیث گزر کے آئی او دا حوالہ ہے. پچھلی دا حوالہ نہیں میری گل کوئی گل نوٹ لکھے ہے. ٹھنڈے دل نہ سن ٹھنڈے دل نہ سیکھ لو. میری گل سن اسی حدیث کر لینے ہیں. جی جی جے تے پچھلی ہوئی تے تہاڈی گل صحیح ہے. میری گل سن لو نا. اگر اسی کسی چیز دے اوتے بھی نوٹ لکھ لینے ہیں نا اس تو بعد اسی اپنے خیال دا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کوئی گل پھر اسی حدیث دی گل نہیں کر رہے. جے نوٹ لکھیے نا میرے بھرا او تے پھر اگے حوالہ نہیں لکھی دا. جے نوٹ لکھیے نا پھر اگے حوالہ. میں کسی دا خیر خواہ نہیں بننا چاہ رہا. نہیں میں تانوں سمجھانا چاہتا اللہ دا رسول تے احادیث جڑیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تے صحابہ کرام نے میرے واسطے ہوئی ہے. میں تانوں کسی بندے نے اہمیت نہیں. بالکل کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بس مینوں پسند ہے مینوں اہمیت. میری گل سن دیکھو میری گل جے تے اسی لکھیے نا نوٹ پھر اگے حوالہ نہیں لکھی دا. گل سن جے حوالہ لکھیے دا مطلب ہوندا ہے گل ایتھے لکھی ہے. دیکھو اسی چلو ویسے ہی کڈ کے ویکھ لینے. جے تے پچھلی حدیث ہوے تہاڈی گل صحیح. جے ایسے ہی گل دا حوالہ ہوے جے ایسے ہی گل دا حوالہ ہوے تے پھر تے لبنی چاہیے نا. کیونکہ ایسے ہی گل دا حوالہ لکھیا موجود ہے نوٹ لکھا. اے ہن دیکھو سر دو لانا پڑھو. چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی. کہنے بیعت کی تھی پہلا؟ نہیں دھیان کرو. اچھا پڑھو. آپ اللہ کا نگران اللہ آپ کا نگران ہے. اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے. کون لے کے گیا؟ عبد الرحمن بن عوف لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا. جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے. کہنے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے. چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی. کہنے بیعت کی تھی بنا اور علی نے بھی بیعت کی. پہلا کہنے کی تھی؟ بعد کہنے کی تھی حضرت علی نے. سب تو پہلا کہنے کی تھی عبد الرحمن نے. دوسرے نمبر پہ کہنے کی تھی حضرت علی نے. چنانچہ اس کے بعد سارے نے بیعت کی. پہلے نمبر پہ کون؟ ایسے کی لکھا ہے سب سے پہلے علی نے عثمان سے بیعت کی. غلط لکھا ہے نا. ہوں اگلی لائن پوری جڑی لکھی ہے حدیث سے کی حدیث سے نہیں نا ہے ایسے باتیں ہوئے نا. پھر ایسے لکھو نا. حضرت عثمان کو بات میں بھی ماننا دیکھو میں ماننا وا عشاء دیا 4 رکعتاں فرض نے. لیکن اگر میں کہا سورۃ اثر چ لکھا 4 رکعتاں فرض نے تو پھر غلط گل ہو جائے گی نا. سورۃ اثر وچ 4 رکعتاں گل صحیح ہے لیکن سورۃ اثر وچ علی چوتھے خلیفہ نے. گل صحیح ہے لیکن بخاری چ گل تے سب تو پہلا بیعت کرنے کی تھی بن عوف نے. مرزا نے کی لکھا
हदीस बदली कि नहीं बदली ते अगली लाइन हदीस विच है ही नहीं वादा कीता कि नहीं कीता हदीस तो इजाफा कीता ना तो मेरे भाई ऐ सिर्फ एक नहीं अगर तू कहना मनु एक चो 101 गलतियां लिखिया मैं तेन 102 हदीसां नूं बदलिया भावां बदलिया घाटा वाधा तब्दील कीता भावां इस किताब च। देखिए शेख अतीकुर रहमान अलवी हफीज़ुल्लाह की बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करें और मिर्ज़ा जो डंडी मार रहा है वो समझे। मिर्ज़ा सही बुखारी से ये साबित करना चाह रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की जो शूरा कमेटी थी वहीं पे उस वक्त ये बात साबित हो गई थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह चौथे खलीफा है। उसी जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त पे ही इंतखाब के टाइम पे। हालांकि सही बुखारी से ये बात साबित नहीं हो रही क्योंकि सही बुखारी में जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन्होंने सबसे पहले जाके बैत की हज़रत अली रज़ी अल्लाह की और मिर्ज़ा ने क्या कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह सबसे पहले बैत की जाके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह चौथे खलीफा इसमें कोई शक नहीं है, चौथे खलीफा राशिद है, लेकिन उनको मुसलमानों ने उस वक्त के मुसलमानों ने खलीफा चुना ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की शूरा कमेटी से वो उनका इंतखाब हो चुका था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने शूरा कमेटी बनाई थी उसी वक्त इंतखाब हो चुका था, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हज़रत उस्मान की जब शहादत हुई उसके बाद मुसलमानों ने उनको खलीफा राशिद चुनाए। देखिए यहाँ पे फ़र्क जो ये पड़ रहा है ना, क्योंकि इस बहुत से सहाबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को खलीफा इस शर्त पे चुने थे कि वो किसास और उस्मान लेंगे, इस शर्त पे सुने थे। लेकिन मिर्ज़ा यहाँ पे क्या साबित करना चाह रहा है कि हज़रत उमर की शूरा कमेटी के वक्त ही ये फ़ैसला हो चुका था। तो अब यहाँ पे अगर ये मान लिया जाएगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की शूरा कमेटी के वक्त ही ये फ़ैसला हो चुका था, तो फिर वो सहाबा जो तमाम सहाबा जो इस शर्त पे करे थे बैत हज़रत अली रज़ी अल्लाह की, हज़रत तला ज़ुबैर वगैरह, कि उस हज़रत उस्मान का